أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. الله 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 الله. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الله الله الله. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الله الله الله. الله أكبر. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله 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 الله. الله أكبر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله الله الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله الله. صدق الله العظीम. हम इस वक्त जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में हैं और ये चंद आयात जो पढ़ी हैं ये अहले कब्रिस्तान के साले सवाब के लिए हैं। अब क़ारी उस्मान मालिकी साहब मेरे साथ हैं, वो हैदर में पढ़ेंगे चंद आयात जन्नतुल बकी के मदफून जो हज़रात हैं सहाबा इकराम और तमाम उम्मत के अकाबरीन और मुसलमानों के इसाले सवाब के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला हू। ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वमन यदअु मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिहि फ़इन्नमा हिसाबुहु इन्द रब्बिहि
إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ما شاء الله.